डॉक्टर शिव प्रसाद मु आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हिसाब रे काम करे एवं मोर जो संपृक्ति विथ श्री वत्स गोरक्ष आश्रम जोटा कि तनरड़ा भंजनगर स्थित अवस्थित जहाँ अंडर आमर गोटे आरोग्य सेंटर जोटा गोटे इंटीग्रेशन ऑफ आयुर्वेद योगा प्राणायाम एवं नेचरपाथी को लेकिन एक संगठन अनुष्ठित होइछि बा संगठन गढ़ी उठी ता सहित मु लास्ट 2 to 3 इयर्स बहुत संश्लिष्ट आमे जदि सही आश्रम बा सही जो नेचरोपैथी सेंटर जोटा अच्छी जो थरे आमे होली इंटीग्रेटेड भावे आयुर्वेद चिकित्सा सुविधा पेशेंट को दो तसहित योगा दो प्राणायाम विषय मध्य आमे पेशेंट को अवेयर करूँ ता सहित डायटिक रेस्ट्रिक्शन बा जहाँ को खाद्य पेयर केमती गोटे सिस्टेमिक अप्रोच हो पार ता माध्यम मध्य पेशेंट को अवेयरनेस करूँ मु लास्ट 2 to 3 इयर्स भितर बहुत गुड़े केसेस आमे टाइम टू टाइम आमर माने टाइम टू टाइम कैंप आयोजन करिछु ता मध्य भारत वर्षर विभिन्न अंचल विभिन्न प्रकार पेशेंट्स को आमे पाइछु एवं सेमान को गोटे होलिस्टिक अप्रोच माध्यम रे केमती गोटे सफल चिकित्सा हो पार ता पई मध्य चेष्टा करूछु एई प्रसंग रे मु कहबी आमर लास्ट टाइम आम जो गोटे कैंप करूँ से गोटे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा केस पाइलु पेशेंट निहाती भाव हतोत्साह थिला किंतु आजिका डेट रे आमे जेतिक पेशेंट रो फीडबैक नहींछु पेशेंट इज कंप्लीटली सैटिस्फाइड आउ तार जो लिविंग स्टाइल हो बा विजिबिलिटी आयर विजिबिलिटी नो समहाउ इट हैज बीन जोड़ा बढ़ी वृद्धि होती पेशेंट सैटिस्फाइड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा केस रे आमे तार विभिन्न प्रकार जमती आमर थेरापी माध्यम रे डिटॉक्सिफिकेशंस टू स्टार्ट करिकी तार विरेचन करूँ बस्ती करूँ तत्सहित आखिर गोटे गोटे निर्दिष्ट चिकित्सा जोटा को आमे कहू तर्पण बा अकुलर थेरापी ताको प्रयोग करने द्वारा पेशेंट रो बहुत किछि इम्प्रूव होइथिला तत्सहित अन्य जमती डिजीजेस अच्छी डायबिटीज हो डायबिटीज रोगी को केमती आमे तार जीवन शैली को परिवर्तन करिकी होलिस्टिक माध्यम रे तार आहार विहार एक्सरसाइज फूड पैटर्न ये सब माध्यम रे केमती पेशेंट रो डायबिटीज रो कंडीशंस को इम्प्रोवाइज करवा लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशंस करके तार क्वालिटी ऑफ लिविंग बढ़ेवा तसहित तार जो मेडिसिन डोज अच्छी बा जो एंटी डायबिटिक बा ओरल हाइपोग्लिसेमिक ड्रग्स यूज करुच्ची तार डोसेस को कम करी करी पेशेंट केमती गोटे सुस्थ भाव रही पारिबो से मध्य चेष्टा करूँ तसहित विभिन्न प्रकार न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर मस्कुलोस्केलेटल डिजॉर्डर मोटर न्यूरॉन डिजॉर्डर बा आर्थराइटिस हो याकू मध्य आमे विभिन्न प्रकार डिटॉक्सिफिकेशन आमर लोकल किछि स्नेहन हो बा मेडिकेटेड फर्मेंटेशंस प्लस किछि इंटरनल मेडिकेशंस प्लस योगा प्राणायाम प्लस एक्सरसाइजेस ये सब गोटे इंटीग्रेटेड अप्रोच माध्यम रे आमे पेशेंट्स को विभिन्न प्रकार रोग रु मुक्ति देवाई आमे चेष्टा करी आसीचु आ पेशेंट मानकर मध्य या प्रति आग्रह बढ़ी सो मु आपण मानकु एही माने न्यूज चैनल माध्यम अनुरोध करुच्ची जदि आपण माने कोनोसी प्रकार न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर हो मोटर न्यूरॉन डिजॉर्डर हो कि उदरजन्य समस्या लाइक पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर ये सब समस्या हो बा आखि रिलेटेड प्रॉब्लम हो ये सब किछि जदि सफल उपचार तो सहित डायबिटीज हो यबूर जदि आप चाहूँगी गोटे सुफल उपचार पाइबापी तेणु आपण मैंने निहाती भावे आमर जो श्री वत्स गोरक्षाश्रम जो आरोग्य नेचरपाथी सेंटर तनरड़ा भंजनगर अच्छी आठी सहित जोगाजोग करूँ आपण स्क्रीन रे नंबर प्रोवाइड करुँ आशा करुँ आपण समय अनुसार कैंप रे योगदान करी ई जो इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक माध्यम रे आमे जो चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड करुँ आपण तार निहाती लाभ उठे पारे धन्यवाद। नमस्कार मो डॉक्टर शिवानी दास केटीएस गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रे स्त्री रोग एंड प्रसूति विभाग रे काम करुच्ची
ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ଝିଅମାନେ ବା ନାରୀମାନେ ଋତୁସ୍ରାବଜନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଆୟୁର୍ବେଦ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ଉପାୟରେ ଆପଣ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ PCOS ଆଜିକାଲି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଋତୁସ୍ରାବଜନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ନାରୀମାନେ ବା ମହିଳାମାନେ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ବା ସନ୍ତାନ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆୟୁର୍ବେଦ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ଉପାୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସାର ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ବା ସନ୍ତାନ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ତଥା ଋତୁସ୍ରାବଜନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବା ବା ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବଜନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ରସ୍ ବା ଗର୍ଭାଶୟ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଜନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଆୟୁର୍ବେଦର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆମର ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦର କ୍ୟାମ୍ପ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସାର କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଗୋରକ୍ଷା ଆଶ୍ରମରେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାର ଆଡ୍ରେସ୍ ବା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତନରଡ଼ା ବା ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏସବୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ଆସିକି ଆପଣ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଇପାରି ଅଶୋକ କୁମାର, ମୋର ପିତା ଇପାରି ଲକ୍ଷ୍ମଣମୂର୍ତ୍ତି। ମୁଁ 40 ବର୍ଷର ଆସ୍ଥମା ପେସେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଇନହେଲର ନେଉଥିଲି 400 mgର ଦିନକୁ 3 ଥର। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନେଚୁରୋପାଥିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଦରକାର ପଡ଼ୁନି। ମୋର 67 kg ଓଜନରୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 54 kg ଓଜନ ଅଛି। ଏବେ କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଉଛି, ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛି। 100% ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ମୁଁ ତ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ, ମାନେ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମିଳିଲା ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ 7 ଦିନ ରହିଲେ, ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ 100% ମିଳିଲା। ସେ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ଆପଣ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲେ? ମୁଁ 10th କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋ ଆଖି ନିଜେ ଦେଖିଲି, ମୋ ଆଖି ଗୋଟେ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ନିଜେ ଅନୁମତି କରିକି। ତାପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖେଇଲି। ସେଇଠି ଦେଖିବାରୁ କହିଲେ 60% କମ୍ ହେବ, ଅଧିକ ପଇସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ 40% ଭଲ ହେବ, ଆଉ 60% ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅଜିତ ସାର୍ଙ୍କ ଥିଲେ କଥା ହେଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ପରେ ତନଡ଼ାରେ ନେଚୁରୋପାଥିକରେ ଆଖି ତର୍ପଣ କରାହେଲା। ସେଠି ଆଖି ତର୍ପଣ କଲା ପରେ 7 ଦିନ ପରେ ମୋ କଲର୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଆସିଲା। ତାପରେ ମାସେ ପରେ ଆଉଥରେ ଦେଖିଲି କଲର୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ପୁରା ଦେଖାଗଲା ପୁରା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲି। 2 ବର୍ଷ ପାଠପଢ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା 10th ପରେ। +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍। ଏବେ ମୋତେ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ 2 ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା କରିଥାଉଛି। ମୋ ନାଁ ଶିବପ୍ରସାଦ ଗୌଡ଼। ମୋ ଘର ଦାଉଣି, ଗୌଡ଼ ଗାଁ ଜିପି, ଦିଗପହଣ୍ଡ ବ୍ଲକ, ଗଞ୍ଜାମ। ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା ହେଇଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ମୋର ହାର୍ଟ ପମ୍ପିଂ ସ୍ଲୋ ବୋଲି କହିଲା ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଗଲି, ଦେଖିଲି ପମ୍ପିଂ ସ୍ଲୋ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲି। ତନଡ଼ା ଗୋଶାଳା ଆଶ୍ରମରେ ନେଚୁରୋପାଥି ଆରୋଗ୍ୟ ସେଣ୍ଟରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲି। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପରେ ମୋର ସେ ଆକାରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ନେଚୁରୋପାଥି ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏବେ ମୋର ହାର୍ଟ ୱେଟ୍ 60 ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 25 ଥିଲା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 60 ହେଇଛି। ତାପରେ ମୋର ତ ଅପରେସନ୍ ହେବାକୁ କହୁଥିଲେ, ଅପରେସନ୍ ହେବ, ସକ୍ସେସ୍ ହେବନି ବୋଲି ଏଲୋପାଥିରେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ନେଚୁରୋପାଥିରେ ନିଜେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପରେ ମୋର ଯେଉଁଟାକି 25 ଥିଲା 60 ହେଲା, ମୋତେ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି।